Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas Kitab Tauhid karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita telah mengambil terkait larangan bersikap gulu atau berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita dilarang bersikap gulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu melampaui batas terhadap beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatruni kama atratin nasara ibna Maryam." Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam menyanjungku, ya, sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan kepada Isa ibnu Maryam. Innama ana abdun, sungguhnya aku adalah hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah hamba Allah dan rasulnya. Maka maksudnya, la tamdahuni bil batil, jangan kalian memuji-muji aku dengan cara yang batil, dengan cara yang batil. Nah, demikian juga dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu biqaulikum, ucapkan sesuai dengan keinginan kalian, wala yastahwiyannakum syaitan, tapi jangan sampai syaitan memperdaya kalian. Ana Muhammadun abdullahi wa rasuluh, saya adalah Muhammad, hamba Allah dan rasulnya. Saya adalah Muhammad, hamba Allah dan rasulnya. Nah, ma ahabbu atau ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla. Saya tidak suka kalian berlebih-lebihan aku mengangkat aku di atas kedudukan yang telah ditetapkan oleh Rabbku terhadap diriku. Nah, kemudian selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu fi wujubi ta'atihi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'i bihi, wajibnya taat kepada beliau dan meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, pembahasan wajibnya menaati dan meneladani beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah, tajibu ta'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi fi'li ma amara bih wa tarki ma naha anhu. Ya, wajib untuk menaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengerjakan apa yang beliau perintahkan dan menjauhi atau meninggalkan apa yang beliau larang. Ya, jadi wajib bagi seorang muslim dan muslimah
untuk menaati beliau sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengerjakan perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena apa yang beliau perintahkan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga apa yang beliau larang itu juga merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin di dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Ya, dan dia yaitu Nabi Muhammad tidaklah berbicara dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Yang beliau ucapkan itu tidak lain kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan-ucapan beliau itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, wa hadza min muqtada syahadati annahu Rasulullah. Ya, menaati perintah beliau, menjauhi larangan beliau itu merupakan konsekuensi dari syahadat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ya, menaati beliau, menjauhi larangan beliau itu adalah konsekuensi dari persaksian kita, syahadat kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, jadi kalau kita mengucapkan kalimat ini maka konsekuensinya kita harus menaati beliau dan menjauhi larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu makna syahadat kepada Rasulullah disebutkan oleh para ulama. Makna syahadat kepada Rasulullah itu ada 4. Pertama, ta'atuhu fima amar, menaati apa yang beliau perintahkan. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Yang ketiga, wajtinabu ma anhu naha wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang dan apa yang beliau peringatkan. Dan yang keempat, wa alla yu'badallah illa bima syara', dan tidak menyembah, tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang beliau syariatkan. Ya, tidak menyembah, tidak beribadah kecuali apa yang dia syariatkan. Itulah 4 ya dari makna syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menaati perintah beliau, membenarkan berita-berita beliau, menjauhi ya larangan-larangan beliau, dan ya tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang dia syariatkan. Kemudian dikatakan di sini, wa qad amara Allah taala bi ta'atihi fi ayatin katsirah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di banyak ayat. Ya. Taratan makruna ma'a ta'atillah. Kadang digandengkan dengan ketaatan kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ketaatan kepada Rasulullah itu di banyak ayat. Ya, di antaranya kadang Allah menggandengkan ketaatan kepada Rasulullah dengan ketaatan kepada Allah. Misalnya di surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah dan taati Rasulnya. Ya, dan taati Rasul. Ya. Wa amsalihha minal ayat, dan yang semisal dengan itu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, Allah menggandengkan antara ketaatan kepada dirinya dengan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa taratan ya'muru biha munfaridah. Ya, kadang Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu secara munfaridah, secara ya sendirian tanpa digandengkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketaatannya bersendiri. Misalnya
Kama fi qalihi, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surah An-Nisa ayat 80. May yuti'ir rasula faqad ata'allah. May yuti'ir rasula faqad ata'allah. Siapa yang menaati Rasul, maka sungguh dia telah menaati Allah. Ya. Jadi ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di surah An-Nur ayat 56. Wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Rasul agar kalian mendapatkan rahmat. Nah, kemudian yang ketiga. Jadi yang pertama, kadang Allah menggandengkan ketaatan kepada Allah ya dan kepada Rasulnya. Kadang menyebutkannya secara sendirian. Kemudian kata beliau, wa taratan yatawa'adu man asa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang Allah mengancam orang yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ya, maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintahnya, yaitu perintah Rasulullah SAW, akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang sangat pedih. Ya, ai tusibuhum fitnatun fi qulubihim min kufrin aw nifaqin aw bid'ah aw adzabin alim fid dunya, ya, aw haddin aw habsin aw ghairi dzalika minal uqubatil ajilah. Ya, maksudnya kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ya, bahwa mereka akan ditimpa fitnah di dalam hati mereka berupa kekufuran. Ya, ini kalau orang tidak taat kepada Rasulullah SAW, ya, akan tertimpa fitnah berupa kekufuran, atau nifaq atau kemunafikan, atau bid'ah atau bid'ah, ya, atau adzabin alim fid dunya, atau adab yang sangat pedih di dunia, ya, atau bid'ah atau bid'ah, ya, ditimpa kekufuran, kemunafikan, bid'ah atau siksaan yang sangat pedih di dunia, ya, berupa apa? Biqatlin, ya, berupa pembunuhan, ya, bisa saja dibunuh, ya, dan itu banyak terjadi, seperti orang-orang yang pertama kali mengadakan bid'ah-bid'ah tentang, ya, zikir-zikir berjamaah, itu, ya, banyak yang terbunuh, ya. Demikian juga, ya, atau had, diberi hukuman had, ya, atau dipenjara, atau selain dari itu dari hukuman-hukuman yang disegerakan, ya. Dan sebagaimana yang dimaklumi, ya, kisah di dalam Sahih Muslim terkait dengan orang yang menyelisihi, ya, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada, atau ada orang yang makan dengan tangan kirinya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, makan dengan tangan kananmu. Ternyata orang itu mengatakan, la astati, saya tidak mampu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la stata'ta, kamu betul-betul tidak akan mampu. Akhirnya orang itu tidak mampu mengangkat tangan kanannya. Ya, ini hukuman yang disegerakan, hukuman yang disegerakan. Nah, kemudian, ya, dan banyak lagi kisah-kisah yang mengerikan terkait dengan orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau, qad ja'ala Allahu ta'atahu,
ya, wattiba'ahu sababan linaili mahabbatillahi lil 'abdi wa maghfirati dzunubihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah menjadikannya sebagai sebab. Allah menjadikannya sebagai sebab untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mencintai hamba yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga maghfirati dzunubihi, ya, merupakan sebab akan diampuninya dosa-dosanya. Ini keutamaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan sebab sehingga dia akan dicintai oleh Allah, merupakan sebab sehingga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Di surah Al-Imran ayat 31. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Ini keutamaan pertama. Ya, kalau mengikuti Rasulullah, maka Allah akan cinta kepadanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini yang kedua. Ya. Yang kedua. Nah, jadi sudah dua keutamaan orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ya, sebab untuk meraih kecintaan Allah. Yang kedua, sebab untuk meraih, ya, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kata beliau, wa ja'ala ta'atahu hidayah wa ma'siyatahu dhalalan. Dan Allah menjadikan ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu, ya, sebab meraih hidayah. Sementara bermaksiat kepada beliau itu merupakan sebab, ya, kesesatan. Ya. Jadi ini keutamaan yang ketiga dari, ya, orang yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketaatan kepada beliau itu sebab meraih hidayah, sementara maksiat kepada beliau itu merupakan sebab, ya, kesesatan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di surah An-Nur ayat 54, wa in tuti'uhu tahtadu, kalau kalian taat kepadanya, yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, kalian akan, ya, mendapatkan hidayah. Ya. Nah, ini jadi sebab mendapatkan hidayah adalah dengan menaati Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, demikian juga di surah Al-Qasas ayat 50, kata Allah Subhanahu wa taala, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ya, apabila mereka tidak mengijabah, tidak memenuhi engkau seruanmu wahai Muhammad, fa'lam, maka ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, bahwasanya mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Ini cuma dua, ya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengijabah seruan beliau, atau yang kedua, ya, yang kedua yaitu, ya, mengikuti hawa nafsu. Lalu kata Allah, wa man adallu mimman ittaba hawa bighairi haqq, wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi haqq, ya, bighairi hudan minallah. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sungguhnya Allah, ya, tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Nah, kemudian kata beliau hafizahullahu ta'ala, wa akhbara subhanahu wa ta'ala anna fihi al-qudwatul hasanatu li ummati. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, merupakan teladan yang baik
teladan yang paling baik untuk umatnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh ya telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, ya teladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir, bagi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Nah, ini ayat jamaah yang dimuliakan oleh Allah di surah Al-Ahzab ayat 21. Ini kadang atau banyak orang yang ya membaca ayat ini hanya di bulan-bulan tertentu saja. Ya, seperti di bulan ini, bulan Rabiul Awal. Ya, di bulan Rabiul Awal. Nah, dibaca ayat ini tapi tidak meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mereka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin mereka merayakan ya kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mungkin. Kenapa? Karena ya Nabi SAW tidak pernah melakukannya, tidak pernah merayakan kelahiran beliau. Para sahabat juga tidak pernah merayakan kelahiran beliau. Para tabi'in ya juga tidak pernah merayakan kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini ya dibaca dan dipraktekkan, hendaknya dibaca dan diamalkan, mencontoh beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dan menjauhi hal-hal yang tidak beliau contohkan. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, ya ketika menafsirkan ayat ini kata beliau, hadhil ayatu al-karimatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat ini kata beliau, ayat yang mulia ini merupakan pokok yang paling besar, pokok yang sangat besar, pokok yang sangat agung di dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi, baik itu di dalam ucapan-ucapan beliau, wa af'alihi ataupun perbuatan-perbuatan beliau, wa ahwalihi atau keadaan kondisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan-ucapan beliau ya, demikian juga perbuatan beliau ya, kita ikuti. Ya, misalnya ucapan beliau kita ikuti. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Ya, perbuatan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu sangat banyak ya yang hendaknya kita teladani, ya kita ikuti. Ya, misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan anak kecil beliau memberi salam. Ya, itu hendaknya kita teladani. Ya, wa ahwalihi, demikian juga keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu kalau bersisir ya, atau ini terkait dengan perbuatan beliau kalau bersisir, beliau mulai dari yang kanan. Beliau mulai dari yang kanan dan selainnya. Ya, jadi kita, kata Ibnu Katsir, ini merupakan ayat yang agung, merupakan pokok yang paling besar di dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ucapan beliau, perbuatan beliau, keadaan beliau. Walihada amara tabaraka wa ta'ala an-nasa bit-ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam yawm al-ahzab fi sabrihi wa musabaratihi wa murabatatihi, ya, wa murabitatihi, ya, wa mujahadatihi wa intidharihi al-faraj min rabbih azza wa jalla salawatullahi wa salamuhu alaihi daiman ila yaumil qiyamah. Oleh karena itu kata beliau, kata Ibnu Katsir, ya, oleh karena itu ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam di Yaumul Ahzab, di peperangan Ahzab.
ya, di peperangan Ahzab. Nah, baik itu di dalam ya apa namanya masalah kesabaran beliau, ya, fi sabrihi, dalam kesabaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau sangat ya bersabar, ya, kesabaran ya beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, demikian juga di dalam berjaga-jaga, di dalam ya mujahadah beliau, kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan penantian terhadap kemenangan dari Rabb-Nya, ya. Nah, menanti jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullahi wassalamuhu alaihi. Semoga salawat dan salam senantiasa ya terkirim, tercurah kepada beliau selamanya ila yaumiddin, sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Nah, maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana ya bagaimana Nabi SAW itu hendaknya dijadikan sebagai panutan kita, teladan kita di dalam segala hal, ya. Dan ini hendaknya kita ajarkan ya kepada anak-anak kita, ya. Jadikanlah Nabi SAW sebagai idola, ya, sebagai panutan, ya, baik itu dalam ucapannya, perbuatannya, dan selainnya, ya. Ini ya karena anak-anak di masa sekarang ini ya kalau mengidolakan seseorang itu jauh dari apa yang dituntunkan di dalam syariat. Mengidolakan orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam, ya, sementara mereka tidak mengenal ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengenal sahabat-sahabat beliau, ya. Jangankan seorang ditanya siapa 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ya. Jangankan pertanyaan itu, ya, sebagian anak-anak bahkan kaum muslimin ya ditanya siapa khulafa ar-rasyidin, ya, mungkin dia tidak mengetahui 4 khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau ya ditanya tentang ya 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Iya. Tapi kalau ya tokoh-tokoh di luar ya Islam, ya, tokoh-tokoh di luar Islam, ya, mereka sangat ya menghafalnya, ya. Mereka sangat menghafalnya. Naam. Wallahu al-musta'an. Kemudian kata beliau, wa qad dzakara Allahu ta'atar rasuli wattibaihi atau wattiba'ahu fi nahwi 40 mawdi'an minal Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketaatan kepada Rasulullah, ya, dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam itu sekitar 40 tempat di dalam Al-Qur'an. Sekitar ya 40 tempat di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi ini ya tempat-tempat sangat banyak di dalam Al-Qur'an, sekitar 40 tempat ya di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan perintah ya untuk taat, ya, dan mencontoh atau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fanufusu ahwaju ala ma'rifati ma ja'a bihi, ya, wattibaihi minha ila at-ta'ami wasyarab. Karena jiwa itu lebih butuh, ya, taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, mengenal beliau, ya. Jiwa itu lebih butuh untuk mengenal apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, itu melebihi kebutuhan terhadap makan dan minum. Kebutuhan makan dan minum hanya ya sekali, 2 kali dalam sehari, 3 kali paling ya maksimal mungkin, ya. Sementara mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam itu di setiap keadaan, ya. Kata beliau di sini, fa inna ta'ama wasyaraba idza fata al-husul 'alaiha, ya, hasal al-maut fid dunya. Karena yang namanya
makanan, minuman, kalau itu luput dari seorang, maka ya kematian hanya di dunia. Ya. Wa ta'atur rasuli wattiba'ahu idza fata, sementara ya ketaatan kepada Rasulullah, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau ini ya hilang, kedua hal ini hilang, hasala al-adab wasyaqa ad-daim. Ya, kalau keduanya hilang, maka yang dirasakan oleh seorang itu adalah siksaan, ya, dan adab secara terus-menerus. Ya, siksaan dan adab secara terus-menerus. Wa qad amara sallallahu alaihi wasallam bil iktida'i bihi fi ada'il ibadat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya untuk meneladani ya di dalam masalah menunaikan ibadah, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meneladani beliau di dalam masalah ibadah. Ya, wa antu addi alal kaifiyatil lati ya kana yuaddiha biha, dan menunaikan ibadah tersebut ya sesuai dengan kaifiyah, sesuai dengan contoh dan teladan yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik kalian. Dan juga Allah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan amalan ya yang tidak ada contohnya dari kami, maka pasti akan tertolak. Waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang ya benci terhadap sunnahku, maka dia bukan golonganku. Nah ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk meneladani beliau. Contoh kaifiyat pelaksanaan ya salat, pelaksanaan haji, ya manasik, baik itu haji maupun umrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, siapa yang beramal yang tidak sesuai dengan yang aku contohkan pasti akan tertolak. Siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan golonganku. Ila ghairi dzalika minan nusus. Ya. Dan selain dari itu dari nas-nas allati fiha al-amru bil iktida'i bih, yang merupakan perintah untuk mencontoh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, mencontoh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, allati fiha al-amr bil iktida'i bihi wan nahi wan nahyu an mukhalafatihi, dan larangan ya menyelisihi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ya kewajiban untuk menaati beliau sallallahu alaihi wasallam dan meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketaatan kepada beliau itu disebutkan di sini keutamaannya. Pertama, sebab untuk meraih kecintaan Allah, sebab untuk meraih ampunan Allah, dan juga sebab untuk meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada beliau itu melebihi kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman kalau hilang atau luput dari seseorang, itu hanya kematian di dunia saja. Tapi ya namanya ketaatan dan mengikuti Nabi SAW itu kalau luput, maka ya bisa mendapatkan ya adab dan siksaan selama-lamanya di dunia dan di negeri akhirat. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Ya, insyaallah ta'ala pembahasan selanjutnya terkait dengan fi masyru'iyatis salati wassalami ala rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, disyariatkannya ya bersolawat dan memberi salam kepada beliau sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan sore hari ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan untuk sementara di kesempatan sore hari ini ya kami tidak membuka tanya jawab karena ada satu dan lain hal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana? Halo? Sudah di mana? Hah? Di mana? Oh iya, karena jalan katanya dokternya dari rumah sakit Bahagia. Jalan katanya dokternya dari rumah sakit Bahagia. Ya boleh. Saya tunggu di sana. Sudah. Ya boleh. Assalamualaikum.